Once they sing the national anthem, they would start the class even without you, because that's a school. But are they still waiting again? Not so. Why are you late? Why did you wake up so late? Nitro, did you sleep late last night? Huh? Did you sleep late last night? From playing your laptop? Oh no, I thought so. Because if you did, then that would be something else. But you did not, that's okay. Inayad good, may mga bracing ito, mga steel bar. Are they waiting? Yeah. How are they still waiting? Oo, baka pamati ko nga ni guti ilang bato. Kuan la, kasagaran puro semento. Kay para aw. Pero kay bato, pag tikay kay mag malunod. Oo. Ano na nga niya? Hugaban. Di ba? Nasimint. Oo. Ano daw hugaban? Nasiminto na. Tapos, takay may daman. Kanan culvert ito. Itong, huruha taas man. Naihaanay. Yan, naging titik-tikan ng iragin siminto. Waray na gudla. Hatun pagtitikang pala, ay dun na nga daan. Klaro na, alams na. Kay nalabaw man itong kanan culvert. Nalabaw, anong gamit? Ang tubig, di rin makakuan. Di rin makakasulod. Naihaanay. Pero anay, nagtuig nga ni anay daan. Bulan ba? Basta? Oo, bulan, mga 7 months. Kao man, last week la, iniragin titik-tikan. Ura-ura man, hadun. Paghihimua pala, di rin naginhimuan dahil solusyon. Very good. Pas nahuli cross liwat, nahumanan pagsiminto. Kahumanan duha kasi mana, adan kuan bulldozer o kuan ginguba liwat kay utrohong kuno. Wala ka daw. Di pangguba, ginguba na. Mga talented ganinin. Nitro, your auntie look. Uy, did you say good morning? Ayun, mahilig good mamisit in budget. Diri good amo gun sistema. Very good. Ito mga badil nga yung papanhatag. Kwarta ito naton. Kanang tax ito. Kumbaga, ginggigisa kita kalugaringon nga mantika. Mo gadlay itong madali nga yakan.